अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। ये कैटो आ गई और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, नेक ख्वाहिशात सबकी पूरी करे। आप सब ने सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हम सबको जिस सब ने हमें देख के सुन के प्यार इतना दिया और हमें सपोर्ट की। अल्लाह ताला उन सब के घरों को खुशियों से आबाद रखे और उनकी सारी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने एक आप ही का मैसेज पढ़ा, कमेंट्स, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को रजब मेरे ख्वाब में आया, वो रो रहा था और मैंने उससे जब पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी मम्मा घर सेल करने लगी हैं, जो कि मैं वहाँ से नहीं जाना चाहता। पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ और ये बात सुनते ही मेरे दिल में वो बात आ गई जो कि मैं बताना शायद चाहूँ, लेकिन ना वो मुझे याद नहीं थी, मेरे ज़हन में नहीं थी आप लोगों को बतानी, क्योंकि वो ऐसी बात थी कि जब समर की डेथ होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले इंसान को पता नहीं होता कि ज़िंदगी कितनी है। जब वो बीमार था सबने कहा आप घर चेंज कर लो तो शायद ये ठीक हो जाए। हमने कहा हम घर तो एकदम से चेंज नहीं कर सकते, हर इंसान की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अपने अपने मसले होते हैं, तो हम घर तो नहीं चेंज कर सकते थे। लेकिन ना हमने सोचा कि हम ना इसको ना बंद करके ना इसको, हमारा सामान यहाँ पे पड़ा रहे, हम इसको हम कोई ना किराए पे बैठक ले लेते हैं, वहाँ पे हम चले जाते हैं। वहाँ पे ये होगा कि हमें खुद ही पता चल जाएगा कि जगह बदलने से इनमें बेहतरी आ रही है कि नहीं। हमने वो बैठक का 3000 रुपया एडवांस दे दिया कि हम अभी थोड़े दिनों तक सामान ले आएंगे अपना ज़रूरत का, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। तब समर और रजब दोनों ही थे, तो अभी हमने वो किराया दिया ही है, तो उसका भी पूरा रेंट भी नहीं दिया था, एडवांस ही थोड़ा सा दिया था कि हमने ये ले ली। तो समर की तबीयत ख़राब हो गई, अगले दिन वो हॉस्पिटल चला गया, वहाँ से उसकी 15 दिन वो रहा है और वो उसकी डेथ हो गई। उसको नसीब नहीं हुआ कि हमारा घर छोड़ के वो कहीं और जाके अपने ज़िंदगी के सांस पूरे करे। तो हमें नहीं पता था कि ये क्यों हुआ, बस हमारे ज़हन में था कि बस वो बीमार हो गया और फोत हो गया, बस ख़त्म हो गई बात। उसके बाद अभी 2 माह बाद जब हम 2 माह अपने घर में रहे हैं, तो सब ने कहा अपना जगह चेंज कर लो, रजब ठीक हो जाएगा। रजब अब एक बच्चा चला गया, दूसरा ठीक हो जाएगा। हमने फिर ना एक बैठक ली और कोई रेंट पे, अभी उसका रेंट नहीं दिया था, बस ये कंफर्म किया था कि हमने ये ले ली है। तो जब हम अभी उसको बात की, अभी हमारे 5-6 दिन गुजरे थे कि ना अगले दिन थोड़े दिनों के बाद रजब की तबीयत सीरियस हो गई, तो इसको हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से उसकी 6 दिन वहाँ पे वो रहा है, 7वें दिन उसकी डेथ हो गई और हम घर आए हैं बस। और बाद में मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग को बड़ी उसने चोट पहुँचाई कि मेरे दोनों बच्चों को नसीब में नहीं था कि वो किसी और के घर से जाए। रब ने कहा था जब तुम लोगों को मैंने अपना घर दे दिया तो तुम दर दर की ठोकरें ज़रूर खा के तुमने ज़िंदगी को ख़त्म करना है। वो अपने ही घर से जाना चाहते थे और अपने ही घर से गए हैं हॉस्पिटल। अपने घर में वो डेथ के बाद तो नहीं इधर लाए हम अपने घर में, क्योंकि वो यहाँ पे हमें कुछ जानता ही नहीं है इतना, हम नए हैं। तो वो इनके दादा की तरफ ही सारा कुछ, वहाँ पे सब आए मेहमान वगैरह, तो हमने कहा मुश्किल होती है आने वालों को। तो आज एक बहन का मैसेज आया था कि रजब का मुझे ये ख्वाब आया। तो किस्मत की बात है कि हम जितना इस घर के पीछे हो रहे हैं ना कि हाँ इसको सेल करना है, रोज़ ही देखने आते हैं, डेली सिर्फ आज ही कोई नहीं आया क्योंकि आज हम घर पे नहीं थे, आज संडे है, तो डेली देखने आते हैं। और अल्लाह की करनी ऐसी है कि ये कम से कम उनको 1 साल हो गया हमें, हम कह देते हैं, बाद में हमारा दिल ही बदल जाता है कि ना ही बेचें, क्योंकि घर आसानी से मिलते नहीं। और ये घर हमने बड़ी कोशिशों से और बड़ी चाहत से, मोहब्बत से, जैसा भी था, हमारा बड़ा प्यारा घर था, हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें सुकून था इस घर में। लेकिन मेरे बेटों की किस्मत में नहीं था। अभी दिल करता है इसको सेल कर दें, लेकिन फिर वो सेल अभी हो भी नहीं रहा। कभी कोई इशू आ जाता है कि ज़ाहिर बात है महंगाई इतनी हो गई है, हर किसी के पास पैसे भी नहीं हैं इतने, तो हम
ان بچوں کو ٹھیک کرتے کرتے خود اتنے قرضائی ہو گئے ہیں کہ ابھی ہماری مجبوری ہے یہ گھر سیل کرنا، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ابھی کہاں لینا ہے کیا نہیں، یہ ابھی کبھی نہیں ہم نے سوچا۔ ہم کہتے ہیں یہ پہلے سیل ہو، ہمیں پتہ ہو کتنے کا ہوا، اس کے علاوہ جو ہم دے کے لوگوں کے بعد میں جو ہمیں بچیں گے اس میں ہمارا گھر آتا ہے نہیں آتا وہ قسمت کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں نیتوں کا ہر انسان کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ جب نیت اچھی ہو تو ہر چیز مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھ کے ہی ہمیں یہ گھر دیا تھا، اور آگے اب قسمت میں یہ ہے کہ ابھی ہمیں مجبوری ہے ہماری۔ تو وہ بہن کے لیے جنہوں نے مجھے یہ میسیج کیا رجب کا، ابھی اللہ کی رب پہ چھوڑ دیا ہے میں نے۔ جب رجب بیمار تھا میں نے ہاسپٹل میں اس کو بھی رب کے سپرد کر دیا تھا کہ اللہ تیرے سپرد ہے، اگر ٹھیک کرنا ہوا تو کر دینا، نہیں کرنا تو وہ بھی تمہاری مرضی ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ سب رب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا قسمت میں لکھا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں، یہ ہم کچھ بھی نہیں طے کر سکتے، کچھ بھی۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ بس جب کوئی گھر لیں یا کوئی نئی چیز لیں تو سب سے پہلے چیز کو دیکھتے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسمت میں ہمارے نصیب میں ہو۔ نصیب میں جو چیز نہیں ہوتی وہ میرے بیٹے سب کچھ چھوڑ گئے، ایسی ایسی چیزیں چھوڑ گئے ہیں نصیب میں نہیں تھی وہ، اور جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ان 2 ماہ میں رجب زندہ جب رہا ہے۔ وہ ہمارے گاؤں میں بھی چکر لگا کے آیا، ایک رات ہم وہاں پہ بھی نانا ابو کی طرف اس کے رہے، حالانکہ پہلے انہیں کم از کم 1 سال ہی ہو گیا تھا وہاں پہ گئے ہوئے۔ تو قسمت میں تھا اس کا وہ چکر۔ اس 2 ماہ میں وہ بہت میں نے اس کو پھرایا، کبھی اس کی پھپھو کی طرف، کبھی ان دادا ابو کی طرف، کبھی میں کہتی تھی یہ اس کا ذہن فریش رہے، یہ خود کو، بے شک وہ بیمار تھا لیکن وہ 2 سال کھیل کے بیمار ہوا، اس کے ذہن میں کبھی تو کچھ آتا ہوگا نا کہ میں کب کھیلوں گا، یا میں کسی چیز کو تجسس سے اور اداسی سے وہ دیکھتا تھا ہر چیز کو، مجھے خاص کر کے ہر چیز کو اس کی نظر جہاں پہ پڑتی تھی وہ تجسس، اس کے آنکھوں میں بہت سوال تھے جن کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ اور آپ سب بہت اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں سپورٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں، اور کوئی بھی بات بری اگر لگے تو اس کو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہاں اگر کبھی جواب دینے میں میری کوئی تھوڑی بہت دیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، حالانکہ جب بھی میں لیٹ دیکھوں جلدی دیکھوں میں کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کسی کو جواب دوں۔ اللہ حافظ۔